يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ولا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علينا حجة الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل وآله وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد وعلى محمد صلوات. આ મસાઇલની યાદી અપાવવું મારા હિસાબે બહુ જરૂરી છે. આપણે સફરમાં છીએ, આપણે 2 બસ ભરાઈને આવેલા છે, વહાં નોરમાંથી અને એસ્તમાંથી તેમજ સેમ્પલથી અને ડિસ્ટન્સના મુતાબિક આપણને કસરની નમાઝ લાગુ પડે છે. મૌલાના સાહેબ અલહાજ મુરબ્બી આલા રિઝવાન નમાઝ પઢાવે છે, એ તો પૂરી પડશે. આપણને કસરમાં 2 રકાત આપણી પૂરી થાય પછી આપણે પાછા ઊભા થઈને 2 રકાત ફરી કઝાની નિયતથી યાને સુબહની કઝાની નિયતથી આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. યાને કે ઝોહરની આપણે કસર પડશું 4 ના બદલીમાં 2 અને પછી તરત જ આપણે પાછા કન્ટિન્યુ કરશું. પહેલા 2 રકાત પૂરી કરી બીજી 2 રકાત પડશું. એ આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ કઝાની નિયતથી પડશું, જે કઝા આપણી સુબહની બાકી રહી ગઈ હોય. તે જ પ્રમાણે આપણે અસરની નમાઝ કસરની 2 રકાત અસરની 4 રકાતના બદલે પડશું અને ત્યાર પછી પૂર્ક નમાઝમાં રિલાશિયો અને ઓલું રાબેતો કુપે ન થઈ જાય, પાછા ઊભા થઈને આપણે જમાતની સાથે 2 રકાત સુબહની કઝાની નિયતથી આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ પડશું. આ તમારા ઝહનમાં વાત હોવી જોઈએ. આવાજે મલક સલામ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله ربي وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته قوموا وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر
اللهم صل على محمد. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 أكبر. لا إله إلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رزقا وليا فيها صلى الله إلا قضيته ولا أرحم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن أمير المؤمنين اليوم ولي الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن أمير المؤمنين والرجاء بعد الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر के बोलन मैंने जब सीखा था मान मेरी मुझसे कहा था कि बोलन मैंने जब सीखा था मान मेरी मुझसे कहा था बोलो बेटा जान लगा कर हैदर 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 हैदर
हैदर हैदर हैदर हैदर कि मेरी वसीयत याद ये रखना कब्र के बाहर तुम सब कहना कि मेरी वसीयत याद ये रखना कब्र के बाहर तुम सब कहना खुद मैं कहूँगा कब्र के अंदर हैदर 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 शेर खुदा दामाद पैगंबर हैदर 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 साथी मेरे नारे तकबीर नारे तकबीर साथी मेरे नारे तकबीर नारे रिसालत मोहम्मद सूरह मुबारकतुल फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم